A continuación, su programa La Verdad Te Hace Libre con Wendy Vázquez. La Verdad Te Hace Libre es programa de entrevistas, denuncias e información para la comunidad hispana. La Verdad Te Hace Libre se transmite por varias plataformas de YouTube, Facebook, Twitter y wendyvázquez.com. A continuación, Wendy Vázquez. Muy buenas noches, tengan todos ustedes amigos, muy buenas noches, estamos ya en sintonía con su programa La Verdad Te Hace Libre, estamos ya transmitiendo en vivo a través de nuestras cadenas de la emisora 105.fm, así como también la 1200 AM desde Tampa, Pinela, Seminole y todas estas áreas que estamos abarcando. Tengo un invitado muy especial el día de hoy, él se llama Jeremy Lidgett, él es candidato al Distrito 7. Él es una persona anglosajona, obviamente empezando ya desde ya con el trabajo arduo que está teniendo para ser candidato al Congreso, específicamente al Distrito 7. So, va a ser una interacción muy interesante porque estamos tratando de poder traducirle a Jeremy todo lo que él va a decir. Así que recuerden que voy a ser la traductora, así como también la persona que va a hablar acerca de su candidatura al programa. Estamos aquí ya con Jeremy. Jeremy, muy buenas noches. Jeremy, how are you? I am absolutely fabulous. I'm fired up tonight. That's awesome. Qué bueno, qué bueno. Dice que él está con mucho fuego, que él está con muchas ganas de poder compartir con nosotros y desde ya, pues estamos agradecidos de que él está haciendo todo a su favor. Jeremy, estamos aquí nosotros entrevistándote porque sabemos de que tienes algo muy importante que decirnos. Jeremy, I know that you are with us right now because you have something important to let us know. I really thank you for taking the time to be with us live so we can actually educate the Latino community about what is really your place to be as a part of the community as well. So, well, first thing I want to say is Patriots, thank you so much for having me on, and thank you for having me on. And listen, the Hispanic community is a absolutely important part of the American community. We're all Americans. And, you know, one of the things that I say is there's two things that are stronger than government, and that's God and that's community. And we need the Hispanic community in this fight against communism here in America. Lo que él dice es que él está aquí y él está muy orgulloso de que habemos patriotas que están organizados con nosotros, así como también de que la comunidad latina es muy importante para el desarrollo de este país y que habla también de algo muy importante, mantener a Dios, a la familia y a la comunidad. Jeremy, we have a question. There was an interview, or not an interview, it was a meeting yesterday at Seminole County. Hubo una entrevista en el condado de Seminole, específicamente en el school board. And Jeremy, you showed up there. You had a speech all write it out, and it was your turn to talk about this. Tenías ya tu speech, como decimos, o tu oratoria para poder hablar. Y sin embargo no te dejaron hablar. Jeremy, what happened yesterday at the Seminole County School Board District? ¿Qué pasó el día de ayer en la organización con el School Board, específicamente en el condado de Seminole, en Florida? So right now in our country, we're fighting against a government that wants to suppress the voice of the people. And, you know, this is not only in Washington, D.C. This is here in our local governments in the city, county, and state level. Okay, ¿qué pasó que el día de ayer nosotros tenemos muchas reuniones y esto no está pasando nada más aquí en el condado de Sarasota, está pasando también en el condado de Seminole, perdón, está pasando también en otros a nivel del país. Go ahead, keep doing it. They want to force masks and they want to force the COVID-19 vaccines and things. Quieren forzar las máscaras, quieren forzar a las vacunas del COVID-19. And they also wanted to put a LGBTQ with multiple letter organization within our school systems. Y también quieren poner la organización de la LGTB dentro de nuestra jurisdicción de las escuelas. So I got information that a school board member by the name of Kristine Kraus has a son named Tyler Kraus.
Entonces tuve la información de que esta persona que es parte del board se llama Kristine Kraus, tiene un hijo que se llama Tyler Kraus, que pertenece a la organización Rainbow. Él organiza o dirige una organización gay o LGTB que se llama Rainbow, específicamente en Seminole. Right. So Tyler Kraus is the leader of a alt-left extremist organization that is operating out of Seminole County. Y entonces Jeremy habla de que este tipo, Tyler Kraus, esta persona como tal, el hijo de la comisionada del school board, dirige una organización extremista de la izquierda. So in the school board meeting, I brought this up in front of everybody, and they immediately silenced me and had me physically removed from the meeting. Y básicamente lo que quise hacer es hablar de este tema y me sacaron de allí y me escortaron hasta afuera porque no pude hablar. These nasty swamp communists think that they're going to take over our country, but we're not going to let that happen in America. America's not like Cuba or Venezuela. Estos cochinos, asquerosos comunistas quieren tratar de acallarme, pero no me van a callar, porque esto no es Cuba. Anybody that loves freedom that is currently in this country needs to get up and needs to fight this. They need to fight the woke culture, the cancel culture, and the swamp culture that Joe Biden and the administration up in Washington, D.C. is creating. Y cualquiera que esté aquí, que me esté escuchando, quiere sacar esta cultura sucia que están tratando de tramar la organización o el presidente Biden juntamente con todos sus compinches que están tratando de hacer y crear un comunismo dentro del país. And it's so important that the Hispanic community get it involved in this fight with us at all levels, whether it be the local level or Washington, D.C. up in the swamp. Y es muy importante que la comunidad hispana, sobre todo, se mantenga involucrada en todo lo que estamos tratando de hacer en todos los niveles, sea estatal, así como también nacional. If we don't work together as one, our children will not have freedom. Y si no estamos envueltos como uno solo, nuestros hijos no van a tener libertad. So, Jeremy, I have a question. What do you think is really happening in our school system? Because this really concerns me. ¿Qué es lo que crees tú, Jeremy, que está pasando? Porque esto es lo que más me preocupa a mí. ¿Qué está pasando con nuestros niños en las escuelas? So in our school system right now, right now in our country, we're in the middle of a war. We experienced this a long time ago, back in 1775, 76, right? And I say it to people like this. Okay. So ahora lo mismo que está pasando prácticamente una guerra civil. Está pasando una guerra civil donde estamos tratando de pelear el Estado contra el gobierno acerca de las creencias que nosotros queremos prevalecer. We're at a crossroads once again in our country. One way is going to lead us to oppression and slavery. The other way is going to lead us to freedom. Y una cosa de que estamos en una supresión total en nuestro país porque nos van a dirigir a la opresión y otra nos van a dirigir a la libertad. The Joe Biden administration has weaponized the far left movements like Black Lives Matter and Antifa. And go ahead. I'm going to try to keep doing it. No worries. Yeah. So they've weaponized movements like Black Lives Matter and Antifa. And these movements, what they're doing is they're injecting themselves in movements like the LGBTQ community that were once there to enrich lives. And they're turning those movements socialist and communist. Y lo que está pasando con el gobierno de Biden es que básicamente está tratando de meter, por ejemplo, estas organizaciones como es Black Lives Matter, la organización gay, está tratando de administrarlas dentro del sistema educativo para que puedan familiarizarse o también incentivarse lo que se llama las organizaciones gay, como es el LGTB. And these organizations working with the government, okay, are essentially brainwashing our children. That's what they're doing. They're brainwashing our children in the school system on this communist culture. Y estas organizaciones básicamente lo que están haciendo es lavándole el cerebro a nuestros hijos, porque es básicamente lo que están haciendo acerca de cómo ser diferentes hoy en día. Y eso es lo que estaba hablando yo anteriormente. They're taking rights away from parents. Absolutely taking the rights away. Están tomando los derechos de todos los padres. Yeah, absolutamente. I already know that this is really happening. Yo sé que eso es lo que está pasando. So, Jeremy,
There is one thing that we need to understand about the Latino community. Hay una cosa que nosotros tenemos que entender acerca de la comunidad latina. The Latino community thinks, because we come from a different perspective, la comunidad hispana piensa de diferente manera porque venimos de una diferente perspectiva. In this way, we don't elect judges, we don't elect commissioners, we don't elect sheriff. Nosotros no elegimos los sheriffs, nosotros no elegimos los comisionados de las escuelas. What do you think it needs to happen for the Latino community to really get involved about exactly what kind of method the school is applying towards our kids? ¿Qué crees que es lo que tiene que pasar para que nuestra comunidad hispana se sumerja dentro de lo que realmente tengamos que saber de lo que está pasando enseñándoles en las escuelas a nuestros hijos? You know, I think the first answer to that question is we all need to know how our election system works in America. And we need to have a really, really firm grasp on how powerful the sheriff is, the school board is, and things like that when it comes to decisions. Lo que nosotros tenemos que saber es que exactamente primero tenemos que saber cómo el movimiento político o el grado político o el nivel político trabaja, donde tenemos que saber que los sheriff se eligen, que cómo los comisionados se eligen. Entonces tenemos que saber exactamente cómo eso trabaja. Yeah, and you know, so once we have a good grasp on that, then what we need to know is as a community what we can do to stop these people from doing what they're doing in our school systems right now. Y eso es lo que, cuando nosotros ya sepamos exactamente cómo el nivel político trabaja, cómo la elección política trabaja, entonces es donde nosotros podemos decir, podemos poner un stop y podemos también inmiscuirnos en cómo puede esto nivelarse de una u otra manera. It's bullshit. It's bullshit. I want you to think about this. It's bullshit, okay, that the school system is attempting to teach our children, okay, about fetishes and things that they should not be learning about right now. Es una cagada, dice Jeremy Lidgett, es una cagada lo que está pasando hoy en día en nuestros colegios cuando se está tratando de educar a nuestros hijos de una diferente manera e incluso hablarles de una diferente identidad sexual. The only thing that our school system should be teaching, okay, is about conception and protection. That's it. Y la única cosa que nuestras escuelas deberían estar enseñando es acerca de cómo concebir y cómo protegerse sexualmente. Parents have a right to teach their kids these things over the school system. Y los padres tenemos todo el derecho de educar a nuestros hijos sobre el sistema escolar de lo que están enseñando. So, Jeremy, here's a question also. You were at the Seminole school board meeting. Estuviste tú en el school board meetings de Seminole. Esto es aquí en Florida, que está como a 45 minutos de Sarasota. This is just like 45 minutes away from Sarasota County. And I bet this is happening in all the counties as well. Y yo creo que está pasando en todos los condados as well. De la misma manera. Los latinos debemos de saber de que ya se están dando participación a todo y los comisionados muchas veces creen y tienen esos valores, esos fundamentos de creer de que un hombre, mañana Wendy Vázquez puede ser mujer o Jeremy Lidgett mañana puede ser hombre, o puede ser mujer, perdón, o Wendy Vázquez puede ser hombre. What I was saying is that there is already foundation and there is already commissioners that we chose, that we elected, that we gave our vote. And they already have these beliefs about there is okay for me to say to my child, Wendy Vázquez can be a man tomorrow and Jeremy Lidgett can be a woman tomorrow and everything is going to be okay. Yeah. Yeah, I mean, that's correct. And what it boils down to is this. What we need to do is we need to recognize what's going on right now in our country, okay? The importance of parents' choice and things like that. We need to know what our rights are, and we need to get these nasty people that we've elected in these positions out, and it needs to happen immediately. Tenemos que reconocer exactamente qué es lo que está pasando en nuestro país. Tenemos que saber a quiénes elegimos y esta gente tiene que salir. Now, question, because we're all talking about impeachment right now. We're all talking about, taking Biden out of power. Y esta es la pregunta. Hay una pregunta, estamos hablando acerca de sacar a Biden del poder y todo eso. What can we do as people that, neighbors, get organized and see
and remove the commissioners from our county. ¿Qué podemos hacer nosotros para remover a los comisionados que tal vez están yendo por diferente manera que nosotros tal vez en algún momento no lo pensamos? So the first thing that we all need to do is become activists. Tenemos que ser activistas. Then what we need to do is we need to send people into these school board meetings, into these city council meetings and county commissioner meetings as watchdogs. Y luego tenemos que enviar a gente dentro de los school board meetings. Usted y yo podemos ir a los school board meetings, ser partes y ser activistas y estar como mirando, dice él, como vigilantes de todo lo que están haciendo. And then after they take the notes, they come back, okay, and they tell everybody what's going on, everybody in your community what's going on in those meetings, right? And then once we find out that they're not doing the right thing, that they're not doing the things of freedom and they're not doing the right things for our children and for our future, then we need to become those activists and we need to attack. Y luego de ahí, cuando nosotros vemos que esta gente realmente no está haciendo las cosas como nosotros creemos acerca de la libertad de educación para que pueda beneficiar a nuestros hijos, entonces ahí es donde tenemos que tomar acción. They fear numbers. Ellos les tienen miedo a los números. And they absolutely fear your community. Y definitivamente le tienen miedo a la comunidad latina. Yes, I believe that. They do. They do. They absolutely fear your community. Your community has more say than you'll ever know. Y nuestra comunidad tiene mucho más que decir de lo que tú te imaginas. Yes, I believe that because I was talking to a congressman the other day and he said to me, you know what, Wendy, if your community will be united, will be all in one, just all united, one vote, only for one vote and all in agreement, you guys will have congressmen, senate, governors, commissioners, everything will be just at least one representative in each office. Lo que me decía este congresista es de que si nosotros tuviéramos todos unidos, los latinos tuviéramos representantes en el Congreso, en el Senado, como gobernadores, tuviéramos aunque sea un representante en cada lado si tuviéramos el voto unido. He was being truthful when he told you that. Él era verdadero cuando te decía eso. It's like I told you at the beginning of the interview. Community is stronger than government. Y lo que yo te dije al principio, la comunidad es más fuerte que un gobierno. And every single one of us deserve to live in a free country and enjoy freedom. It's a birth. It's a right given to us at birth. Y cada uno de nosotros merece tener la libertad a un país libre, a un país soberano, porque es un derecho que nosotros tenemos. Don't let all the dumbass liars in Washington, D.C. fool you and try to make you think anything other than that. No dejes que todos estos tontos, cara de pendejos, si es que se le puede decir así, traducido a lo mexicano, a lo dominicano y todo, de que te dejen engañar, sobre todo a los congresistas que tratan de engañarte. So, Jeremy, I have a question. You're running for an office. Tú estás corriendo para una oficina, Jeremy. You're running for District 7. Estás corriendo por el Distrito 7, que abarca básicamente desde el área de Seminole, así como también a partes y áreas de Orlando. Basically, it covers Seminole areas, also Orlando areas as well. What is your belief about talking about the racial theory that they want to teach in schools? ¿Cuál es tu creencia acerca de cómo ellos están tratando de enseñar, de que tengan que odiar a los blancos, supuestamente porque hay un dolor muy grande de que los morenos todavía han sido esclavos y que tiene que haber una recompensa con ellos? Critical race theory is it's just a load of shit. They want to keep you guys sheep. They want to keep us sheep. La teoría racial básicamente es una mierda. Estoy interpretando lo que Jeremy Lidgett dice. Y básicamente lo que te están tratando de enseñar a tus hijos hoy en día es básicamente mierda. If they put us against each other in this country, because remember, we're more powerful as a community. If they put us against each other in this country, if they put the Hispanics against the whites and the blacks against the Hispanic and the whites and vice versa, we can't fight back. Y lo que dicen ellos es algo muy cierto que lo decía yo. El diablo es un dividor, un matador y un enemigo que
pone a uno en contra de otro. Y es lo que dice, quiere poner a los hispanos en contra de los morenos y los morenos en contra de los blancos y los hispanos en contra de los blancos. Entonces no podemos pelear juntos. Look at Black Lives Matter. They say Black Lives Matter, but yet they go into black communities and they destroy them and they burn down buildings and restaurants and businesses of black owners. It's their livelihoods. Mira a la gente del grupo Black Lives Matter, los morenos, las vidas de ellos. Supuestamente van afuera, destruyen negocios, destruyen businesses, destruyen a toda la parte de la comunidad. Y sin embargo, ahora tenemos que decir que ellos supuestamente pelean por su comunidad cuando no lo es, porque destruyen básicamente el patrimonio del país. If they really cared about black lives, they would not be destroying black communities. Si a ellos realmente les importara lo que pasa en la comunidad, no estarían destruyendo a las comunidades morenas, sobre todo a la gente, sus lugares de negocio. They've been weaponized by the communists that run our country now to scare us. Y ahora ellos están tratando de trabajar conjuntamente dentro de esta telaraña para poder asustarnos a nosotros. Critical race theory has no It has no business in our schools, and it's no good. None at all. La teoría racial que se está tratando de enseñar ahora en los colegios no va a ser nada bueno y no tiene nada de contenido para poder enseñar a nuestros hijos. So, Jeremy, I have a question. You are a veteran. Tú eres un veterano. Tú trabajaste para la policía. You are an ex-law enforcement officer. Yes. ¿Cómo tú ves que la comunidad hispana a veces es confundida en el sentido de que creen que los demócratas están luchando por el bienestar del país? How do you see that the Latino community now sees Democrats? And some of them are thinking the Democrats means that they are fighting for democracy. Yeah. So, there again, I understand the language barrier. I really do. But I will say this, there's nothing about the Democratic Party that's democracy. And what we have to remember is America is a republic. Lo que nosotros tenemos que entender es que los hispanos, y yo entiendo la barrera del lenguaje, pero sin embargo lo que yo veo es que la comunidad latina no puede creer que los demócratas pelean por una democracia, porque eso no está instituido dentro de este país. The truth about the Democratic Party is at the very beginning of America, the Democratic Party stood for slavery. La verdad acerca de los demócratas es de que ellos iniciaron esta básicamente esclavización que hubo dentro del país. The Republican Party fought slavery, and the first Republican president was Abraham Lincoln. Y los republicanos son básicamente los que pelearon en contra de la esclavitud y Abraham Lincoln fue uno de los primeros. They don't want you to know that. Ellos no quieren que tú sepas eso. Because if you know that, then the lies that they spread about the conservative movement and the Republican movement would be debunked. Y porque si tú sabes eso acerca de las mentiras que han creado acerca del movimiento republicano, de los republicanos que han peleado toda la vida por una libre, por ser fuera de la esclavitud, ellos lo que no quieren es que tú sepas eso. So, Jeremy, I have a question for you. Are you homophobic? ¿Tú eres homofóbico, Jeremy? ¿No te gustan los homosexuales? No, not at all. No, as a matter of fact, listen, I have family members. That are, my uncle's gay. Okay, my uncle's married to a man. Okay, yo no soy homofóbico, no tengo problema con los homosexuales. Mi tío es gay. But what exactly are you fighting or you think as a parent? Because I'm not homophobic. I love gay people. All my friends, I have gay family friends. What is really the problem here that we are trying to come across with the school board system? ¿Qué es lo que nosotros queremos plasmar aquí sobre la mesa con el condado y con todos los condados que están tratando de hablar de este tema de identidad dentro de las escuelas públicas? The problem is those topics should not be shoved down our freaking children's throats in the school system. Those are topics that should be left to the parents to speak to their children over dining room talk, over dinner table talk.
Lo que nosotros no podemos dejar es de que estos tópicos se estén tocando dentro de las escuelas o que sea parte de las escuelas para que le hablen a nuestros hijos y los doctrinen de esa manera. Sea un trabajo, más bien sea un trabajo para los padres que se sienten en la mesa de dinner y hablen acerca del tema. One good example, it confuses our children. It really does. So let's say that you have a little girl that's 6 or 7 years old, and she has a best friend that has pretty black or pretty blonde hair. And, she feels really good hanging out with that friend, right? Things like that. That doesn't make her gay. But if they're shoving it down her throat all the time, that can be very, very confusing, okay, for someone whose brain is just developing. Y lo que más confunde es cuando tú, por ejemplo, a un niño de 5 o 6 años, es una niña que le gusta estar con una niña de rubia o de pelo negro, y sin embargo está ahí con ella y le gusta estar con ella, y tal vez la escuela pueda inclinarla a decirle de que tal vez está confundida en su identidad sexual. Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver, y eso es lo que más nos frustra a nosotros como padres, no saber lo que se está haciendo detrás de las escuelas. Jeremy, do you have a proof, or have you heard, because I have you heard other parents complaining about the inclusion program that they are trying to force inside of the schools about telling kids at 5 years old, if they don't identify as their own sex, they can become whatever they want next day? ¿Tú has escuchado acerca de algunos padres quejándose acerca de este tema de la inclusión sexual dentro de las escuelas? Yes. And listen, there's parents all over the United States right now, all over the country fighting these things. And it's not only that, they're also telling our children that it's okay to physically change their body, to have things removed and things added that God didn't give them. And at that age, there's no way they can understand. Listen, if we're going to do that, then we should give 7-year-olds driver's licenses. Sí, es lo que más me molesta. Me molesta que ahora hay muchos padres también alrededor del país que están peleando este tema, de que están diciendo lo que le están diciendo a nuestros hijos, que es ok, de que ellos pueden incluso vestirse de diferente manera, y de que mejor, si es así, les están dando la opción de poder cambiarse su sexualidad al día siguiente, mejor que le den licencia de conducir. How are you ever going to feel good about yourself as an adolescent if they're always shoving down your throat that you should change yourself? ¿Cómo te vas a sentir tú si a tu hijo le están diciendo a cada rato, oye, tú te puedes cambiar, oye, tú puedes ser diferente? Yeah, you're right about that. And that's what they are just after and after and after. Yeah, and then the other thing that we have to look at is, we have to look at the culture loss, okay? We have to look at the nuclear family and things like that we're going to lose. And, this ties into the economy and all kinds of things. Y también tienes que ver acerca de cómo esto se básicamente hace un apego a lo que es la economía. ¿Cómo puede esto manejarse a través de la comunidad? What are you saying, Jeremy? What is going to happen? ¿Qué es lo que estás diciendo, Jeremy? ¿Qué es lo que va a pasar? This woke culture, this new culture destroys the nuclear family. I'll give you a good example on what I'm talking about. They're attacking men now. They're saying that men should be less masculine. Okay. Well, God didn't create us to be less masculine. God created us to be masculine and strong, right? So esto es lo que está pasando con los hombres. Nos están diciendo de que nosotros más bien tengamos que ser menos masculinos. A los hombres nos están tratando de poner abajo. God made women a certain way, and it's beautiful and it's amazing. And we can't let them do that. If they destroy families, right? They own us. If they destroy men, if they take masculinity from men and destroy men, we're not going to have freedom. Y lo que está pasando ahora es de que ahora el gobierno de una u otra manera está inclinándose a hacer perder la masculinidad de cada hombre o masculinidad de cada hombre, de perder su propia identidad, así como para poder también básicamente menorar a todos los hogares que ya no tienen una composición nuclear, lo que estaba diciendo Jeremy. It's gotten so bad that we have men in women's sports. Why? Ha llegado tan bajo de que ahora los hombres están haciendo deportes como una mujer, y eso todos lo sabemos. ¿Por qué? And that goes back to the way this first started with, listen, they were saying we've got to give every child a trophy. Y eso es lo que están diciendo incluso acerca de que están tratando de decir que todos los niños deberían de tener un trofeo. We're taking away important aspects of development when we talk about things like this. It's important that kids know that if you work hard for something, you earn it.
Estamos tratando de hacer perder que los niños no deban de trabajar muy fuerte para que ganen más bien su trofeo. I mean, all of it's just, it's like we're living in the twilight zone. This country is not the country I grew up in. Este no es el país en el que yo crecí y definitivamente están vendiendo una diferente manera de ser. If it keeps going like this, okay, I would be more free. If it keeps going down the path it's going, I would have more freedom, okay, if I jump the border to Mexico. Definitivamente, si esto sigue así, vamos a tener más libertad, incluso de poder ir ya y cruzar la frontera con México. At least a man can be a man there, right? I assume, right? Yo me imagino que ya en México los hombres son machos como deben de ser, ¿verdad? Yo asumo. And you're right, yes, because we come from conservative homes. We already know what is the place for the man and what's the place for the woman. And we want to keep the values. I believe, and I'm speaking on behalf of all the Latinos, just because that's the way how we've been brought up. Y es la manera como nosotros los latinos hemos crecido, siempre con una figura del hombre y la mujer a cada lado y una manera más conservadora. So, Jeremy, why, and you said something very, very, very key. It's about losing the identity and losing the nuclear family. Because that's what the enemy, like the Bible talks, the enemy is a killer, a divider, a destroyer. Y es lo que habla la Biblia acerca de dividir, de matar y de destruir. Y comienza primero con la familia. Yeah, and well, that's what they're attempting to do. Because if they destroy the nuclear family, okay, then it's easy for them to slip in communism. Let's go back. Let's go back to Germany. Let's go back to Hitler. Okay. Por ejemplo, regresemos a Alemania cuando estaba Hitler. You can look at history at every single dictator that ever existed, and they have a playbook. And what the current administration in Washington D.C. is doing is they're going piece by piece in that playbook. Y miremos a cada dictador, a cada persona que ellos definitivamente tenían un libro de juego donde se dirigían netamente a la familia y comenzábamos a perder identidad ahí. If you destroy man, si tú destruyes a los hombres, you destroy the nuclear family. Y destruyes al núcleo familiar. If you destroy the family, you destroy the woman. Si tú destruyes al núcleo familiar o destruyes a la familia, destruyes a la mujer. And then you own it. You own y everything. luego eres dueño. Now, when you refer to they, because people are watching, cuando tú te refieres a ellos, ¿a quién te refieres? Who are you referring to? So, when I say they? Yeah, they. By they, I mean the communists that are in charge of our country right now. El actual comunismo que está a cargo de su gobierno. Joe Biden, Kamala Harris, all of these people. They've all lied to American people for many, many, many years. Todos ellos le han mentido a la comunidad por muchos, muchos, muchos años. It's just sad. Es muy triste lo que está pasando. So, Jeremy, what are you going to do? Because I know that we talk behind the scenes. Nosotros hemos hablado acerca detrás de las escenas y desde ya te admiro mucho por el trabajo que estás haciendo. But I know that we talk about how to get involved in the community. And you said, you know what? I'm on it. I'm for it. Tú me dijiste que querías entrar en las reuniones de los school boards y tú dijiste, yo estoy dispuesto, yo puedo estar ahí presente. You even mentioned that you said, you know what, Wendy, if there is a school board meeting and it's happening in any other county that does not belong to me, I'll be there. Is that what you said? Yes. Oh, yeah, 100%. Because look, we're in this fight together. Estamos en esta pelea juntos. Uh-huh. If it's happening in one county or one city, it can spread like cancer. Si pasa en algún condado alguna situación con el school board, específicamente acerca de poder instituir un movimiento diferente a lo que es la educación, él dice que tenemos que estar en esta pelea todos juntos. And we're all in this together. Okay? We're all Americans. That's what we are. We're Americans. They don't want us to believe that. They want us to believe that we're fighting each other. That, they want us to think, okay, that we're not one American family. That's what they want. Es lo que quieren ellos que nosotros creamos, que nosotros no somos americanos, que nosotros no estamos en esta pelea juntos para que puedan también dividirnos. So what we need to do is we need to get anyone that loves freedom together, and we need to take this fight straight to them.
Y tenemos que estar, a toda la gente que adora y ama lo que es la libertad, estar en esta pelea juntos. Imagine if that would have happened in Cuba before they took guns. Imagínate si esto hubiera pasado en Cuba antes de que hubieran obtenido armas. Definitivamente, yes, I agree with you. And what do you think about Cuba? I know that your heart is also with the Latino community and in the Cuba issue. We have many Cubans watching also, especially in Tampa and Pinellas County, that they come to us and they tell us, hay mucha comunidad cubana que nos apoya y habla también de lo que está pasando. What do you think Biden hasn't pronounced strictly to what is really happening in Cuba? ¿Por qué tú crees que Biden tal vez no se ha pronunciado acerca de lo que está pasando en Cuba? So obviously Joe Biden and that administration understands that now the Cuban community, okay, is going to do everything that they can to fight communism, whether that's in Cuba or in America. And that's the reason why that he does not want to open up the borders for the amazing people of Cuba to come into the United States. Una de las cosas que tú tienes que saber es que Biden no va a pelear y sabe exactamente que la gente en Cuba está peleando por un comunismo, ser libre de comunismo, que está pasando en Cuba y que está pasando aquí. Y es por eso que no ha abierto las fronteras, no las ha abierto. He knows that those Cubans that are freedom-loving will join us here against them. Y Biden sabe exactamente que esos cubanos que están peleando por una libertad van a juntarse con nosotros para pelear también en contra del comunismo que está aquí. In the Democratic, I hate saying Democratic, so I like to say Socialist or Communist Party. Yo odio decirles demócratas, les digo socialistas o liberales. They know that the Cubans will not vote for them. Y ellos saben que los cubanos no van a votar por ellos. They know that. That is the reason why they're not helping Cubans. Por eso no están votando, por eso no están ayudando a los cubanos. The American people love Cuba so much. You know, we have boats, you know, right off the harbor. We want to go help the Cuban people, whether it's bringing food or guns to Cuba to help the Cuban people. Y nosotros estamos aquí listos porque nosotros los americanos amamos a los cubanos y estamos ya listos para ir en los botes y solo necesitamos nada más el apoyo también del gobierno para poder llevar comida y llevar también pistolas, armadura, armamento. Yeah, this is a patriot movement. Esto es un movimiento patriota. For anybody that loves freedom. Para alguien o para quien sea que ame la libertad. And I pray for the Cuban people every single night. Y yo oro por la gente cubana todas las noches. Yeah, it's horrible what is really happening. We have family there, but I know I'm not going to get into that. I think tenemos familia allá, pero no vamos a estar hablando de eso, pero estamos hablando de diferentes tópicos con Jeremy Lidgett. Jeremy Lidgett está participando hoy en día como candidato al Congreso en el Distrito 7 específicamente, porque sabemos que él está aquí y está tratando de poder hacer lo mejor que él tiene, lo mejor que él sabe hacer, y sobre todo porque sabemos que Jeremy Lidgett hoy en día está sobre todo apoyando a muchas campañas que se están dando a nivel de todo Florida. Jeremy, where you're going to be you're going to be attending, you're going to keep attending the meetings at the school board? Yes. In different counties, vas a seguir asistiendo a todas las reuniones que están pasando en diferentes condados. Anybody out there that's listening to this, if you want me to speak to you in a group, okay, it doesn't cost anything. It doesn't cost any money. I will come speak to you in a group. I will come to your school board meetings, whatever you guys need help with. Si ustedes quieren que yo los apoye, si ustedes quieren que yo los organice, si ustedes quieren que yo venga y le hable a un grupo de comunitarios, yo lo hago. No, eso no cuesta nada. Yo soy un líder, voy a estar ahí y definitivamente los podría dirigir. And then also, we were talking about how to organize the community, that if we see something wrong happening in our school board system, there is a way that we all come united. Y hay una manera también de que nosotros hablamos de que si algo pasa, algo feo está pasando en nuestro school board, nosotros podemos estar todos unidos y tener una sola voz y venir todos unidos. Yes, you guys absolutely, utterly need to form groups and organizations within your community. Okay? Definitivamente necesitamos estar organizados dentro de nuestra comunidad. And you need to keep the information flowing between every single person in the group. Y ustedes tienen que tener toda la información fluyendo dentro de ese grupo.
And this is not only just about the school board. This is about helping each other out in the community no matter what happens, no matter if it's a natural disaster or even if something really, really bad happens and we end up having to fight communism fist by fist. Y eso no solo nada más está pasando con el school board, sino también con todo en caso de que pase alguna emergencia, en caso de que pase algún desastre, todos estar unidos, en caso de que también comunismo take over, o el comunismo también tome poder o control de nuestra comunidad hispana. Jeremy, we talk about also the mandated mask, that was approved already by the federal government, back up by the judicial system. Estuvimos hablando también acerca de las mandatorias máscaras que ahora el gobierno ya enforzó y el Poder Judicial también lo está avalando. What do you think is going to happen? ¿Qué es lo que crees que va a pasar? Well, first of all, those damn masks, they don't work. Okay? Primeramente, esas estúpidas máscaras no trabajan. Yeah, I mean, and that's proven science. Y está probado por la ciencia. If you want to see how a mask works, go outside and try to spit through a chain link fence. Si tú quieres ver cómo trabajan, vete afuera y comienza a escupir a través y hacer una cadena. They use the mask to control people. That's what they're doing right now. That's what this government's doing. Lo que están haciendo nada más es tratando de controlar con las máscaras. Eso es lo único que están tratando de hacer. It doesn't matter. It doesn't matter at this point in America what the federal government says about the mask mandates. No importa. I'll tell you this. The people aren't going back to wearing masks. They're not shutting us down again. I know that for a fact in Florida. It's not going to happen. Y lo que yo te aseguro es que aquí en Florida no nos van a callar, no nos van a cerrar de nuevo, porque no nos van a forzar a tener máscaras de nuevo. Eso es lo que sí te aseguro que puede pasar. And whatever you do, if you see Jeremy out there walking without a mask, don't say anything to me about a mask. Y si tú me ves allá afuera, no me vayas a venir a decir nada acerca de por qué no uso una máscara, porque no la voy a usar. No, I don't put up with it. And that's the thing. Listen, we're Americans, okay? Somos americanos. America was founded on, I'm not going to comply with government overreach and tyranny. Yo no voy a ser parte de una tiranía que está básicamente enforzada por este gobierno. And, you know, the restrictions, I'll give you a good example in Orange County today. Te voy a dar un ejemplo de lo que está pasando en el condado de Orange. The mayor made a law or a mandate that says that all city employees have to have the COVID-19 vaccine by a certain date or they'll be terminated. El alcalde, por ejemplo, de Orange County mandó de que todos los empleados tuvieran su vacuna y forzaran de que cada uno de esos empleados la tuviera. Governor DeSantis and the people of Florida will shut that down. Te digo algo, el gobernador DeSantis y la gente de Florida van a definitivamente terminar todo eso. We're a free state in Florida. Somos un estado soberano y libre. We're a free people. Somos una gente libre. And they're not going to control us. Y no nos van a controlar. Definitivamente. Yes, I agree with you. I don't think that's going to happen. I think our Latino community is also scared in a way because there are many that they don't have probably the citizenship. And that's what the Democrats also have been playing the role like, we're going to give you papers. We're going to give you papers. This is what is going to happen. Yeah, it's never going to happen. And that's something that is, you know, it hasn't happened yet. Y es una cosa que nosotros estamos hablando acerca de los latinos, sobre todo los que no tienen papeles. Cuando los demócratas vinieron y ofrecieron y dijeron, vamos a darles una inmigración, una reforma migratoria. Y como Jeremy dice, no va a pasar porque todavía no se ha dado y no va a pasar tampoco. It's a lie. They tell you to get your votes. Y eso es una mentira, lo donde te dicen solo nada más para que tus hijos, para que todos los familiares tuyos puedan votar, los que tienen papeles, que son ciudadanos, puedan votar por ellos. So, Jeremy, go ahead. I'm sorry. I was going to say, join the patriot movement across the United States. Lo que iba a decir es, júntate, unifícate al movimiento patriota a nivel nacional. Come to our rallies. Ven a nuestras marchas. Learn. Aprende. Give us an opportunity to be that community with you. Dame una oportunidad o danos una oportunidad a conocer a todos los patriotas que estamos luchando por ti, because you guys are fighting for them as well. You're fighting for us, for all Latinos, the Latino community, and you know, in the same way, just fighting for the people that are really need a voice like you guys.
Estás peleando por una gente que necesita una voz como la tuya. So, Jeremy, what is going to happen if they are trying to take now, they are going to try to force us to take the COVID vaccine? I know that you said that it's not going to happen here in Florida. Yo sé que tú dijiste que eso no va a pasar aquí en Florida, donde nos quieran forzar a tomar la vacuna. But now that you said that the rates are really high, what do you think is really happening? ¿Qué es lo que está pasando cuando dicen que el incremento del COVID? I think it's a lie. Yo pienso que es una mentira. So, we'll use the Delta variant as an example. They don't have a test that tells you what variant you have when you get tested for COVID. Y lo que está mal, por ejemplo, la nueva enfermedad, el Delta variant, no tienen un test donde te diga exactamente qué tipo de Delta tienes. The COVID test that we were using prior, just got disapproved by the FDA. Y el test de COVID, si no lo sabías, fue desaprobado por la FDA. The Democrats always create a hysteria, a crisis right before an election, 2022, important elections coming up. Y recuerda de que ahora los demócratas están tratando de crear una histeria antes de las elecciones 2022, antes de que venga. And you're not going to come to my house and force a vaccine on me or my children. It won't happen. We have the Second Amendment in this country, and we'll. Tú no vas a venir a forzarme a que yo tenga la vacuna a mí y a mi familia. Eso no va a pasar, porque yo me voy a apegar a lo que es la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos. And Americans know a lot about guns. Y los americanos, nosotros todos sabemos acerca de lo que son las armas. Yeah, definitely. That's what I know. Jeremy, what Jeremy strictly is fighting for, what Jeremy believes in. Well, ¿Qué es lo que cree Jeremy? So the first thing I want to say is this: patriotism over party. Okay. Lo primero que nosotros creemos es patriotismo sobre un partido político. And I say this because in the Republican Party now, we have what we call rhinos. Y lo que nosotros aquí hablamos de esa manera porque nosotros sabemos lo que es un rinoceronte. And they're socialist. Y esos rinocerontes los tildamos de socialistas. What Jeremy stands for personal freedom. Y lo que Jeremy básicamente pelea es por una libertad personal. A freedom that was granted to you by God when you were born, no matter where you were born. Y una libertad de que te lo dio Dios, así hayas nacido donde hayas nacido. The basics of human life, one of the basics of human life is freedom when you're born. Everyone should be free, and that's what I believe. Lo básico de una libertad es básicamente desde que tú naces. Cada uno de nosotros creemos en eso. The right to liberty, and el derecho a la libertad, and all of those great things. Y todas las grandes cosas que vienen con ella, de la libertad. Something very, very important that I want to put out in the community. Algo muy importante que yo quiero poner en la comunidad. This is one of the most important books that you can buy and read and understand, and that's the Declaration of Independence and the Constitution of the United States of America. Y una de los importantes libros que yo quisiera que por favor analizaras y leyeras es acerca de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. Every one of your rights is in that book, and what we need to do is, as a country, we need to go back strictly by this. Tenemos que regresar estrictamente a la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. Definitivamente, I agree. I agree that we need to really stand on the Declaration of Independence, and we need to read again and again and just remember what our ancestors and what the fighters and the true patriots fought for this country. Y definitivamente tenemos que regresar a la Declaración de la Independencia y saber exactamente quiénes pelearon, los patriotas, los que definitivamente pelearon por la declaración de esta independencia, por prevalecer nuestra libertad, que es lo más importante. Jeremy, go ahead. I'm sorry, go ahead. No. Keep going. The other thing I was going to say is for all of you patriots out there, just remember that sometimes freedom is going to be inconvenience. Freedom is going to be uncomfortable. Y recuerden a todos los patriotas que están allá afuera, sabemos que la libertad, pelear por la libertad a veces no es confortable. Yeah, definitivamente. Jeremy, another thing that what we need to really be prepared of. School is coming.
COVID rates are increasing, right? Masks are going to be mandated around the country. What do you think is coming next? Let me translate this. El colegio viene, las máscaras ya se están enforzando, supuestamente los rates de COVID están incrementándose. ¿Qué es lo que tú crees que viene después? If we keep going in the direction that we're going in, we're probably going to see our economy collapse. Lo que estamos tratando de ver es que seguro de la manera como nosotros estamos llegando es de que nuestra economía va a colapsar. You know, the big thing about the school boards and stuff like that, what I see is this. I see a lot of parents fighting the school system. And that's the thing, you know, a lot of times what we want to do is we want to be civil. And, you know, we don't want to make things uncomfortable and we don't want to make things embarrassing and things like that. Y lo que estamos viendo es que muchos padres están peleando en las escuelas, así como también estamos viendo de que muchos de ellos quieren ser civiles, quieren pelear por la civilización, pero sin embargo también estamos viendo de que esto se está dando de diferentes maneras. But we can't let that get in the way of our freedom at all. No tenemos que definitivamente dejarlo en medio de nuestra libertad. So when you take your child to that school and they try to force that mask on your child, tell them no. Cuando ellos te quieren forzar a hacer algo dentro de tus escuelas, tú tienes que decirles que no. And the minute that they want to argue, the minute they want to fight with you over it, then what you do is you go into the community and you organize mothers and fathers in that community and get as many of them as you can. And then you all go to the school and you say, listen, our children are not complying with this. Y lo único que tienes que es ponerte fuerte, organizar a miembros de la comunidad, ir con otros padres de familia y decirles a las escuelas, mis niños definitivamente no van a complementarse en esto. Yes, definitely. We need to be united. We need to be all together. Tenemos que estar unidos. Tenemos que estar todos juntos. Gracias a Dios tenemos un gobernador DeSantis que está peleando por nuestros derechos y por la libertad también en Florida. We're very grateful to have Governor DeSantis who is actually fighting for what we really believe. You know, todo esto lo que está pasando está llevando de diferentes maneras a todos nosotros y sobre todo a nuestra gente trabajadora que se dedica y todos los días se parte el lomo por trabajar y por llevar un pan a la mesa de cada uno de nosotros como inmigrantes. Lo más importante es aquí saber de que Jeremy no está aquí nada más para poder hablar de su candidatura, sino porque él ya desde ya ha atendido diferentes reuniones con el school board y lo han sacado, incluso ya escortado con la policía. Entonces es algo que Jeremy ya se ha identificado muchísimo y sobre todo por la manera como habla y les pido muchos perdones y disculpas por la manera como he estado traduciendo todo lo que hago, pero tenemos que hacerlo esto en un tiempo muy simple y muy conciso. Así que I was just explaining about who you are, how I had to translate rapidly or very, very fast, just in the way how you are, because this is Jeremy. Nobody's going to change Jeremy, and Jeremy is just Jeremy, and he will say BS, whatever, and I just have to translate just the way how you're saying things, because that's what we really need from politicians. Y eso es lo que realmente necesitamos de los políticos. We don't need any more politicians. We need people. We need people from the community to step up and take charge, and that's the people that we need to elect in office. Y nosotros realmente necesitamos a gente que tengan los cojones, que se paren y que digan la gente que realmente tiene que hablar por nosotros. People who love their community. Gente que realmente ama a nuestra comunidad. Jeremy, what is the family base that you have? Your parents are alive? ¿Tus padres están vivos? My mother's alive. My father died from the COVID vaccine. Mi madre murió del COVID vaccine. Por eso tú estás en contra de la vacuna del COVID. That's why you are so against the COVID vaccine. Yes. So, por eso yo estoy en contra de ellos. My father served in the United States Army for over 20 years. Mi padre sirvió en el Army por más de 20 años. He died at 58 years old. Y mi padre murió taking the COVID vaccine. And that was a couple months ago. So that was your father? Yes. So mi padre fue el que murió a los 50. How old was he? He was 58. Mi padre tenía 58 años cuando después de aplicársele la vacuna del COVID vaccine, él murió.
how besides putting emotions aside, I'm pretty sure this is a touchy subject for you. Aparte de poner las emociones a un lado, yo sé que esto es un tópico muy sentimental para ti porque es tu padre. What would you say to anybody out there who are thinking about getting the COVID vaccine? ¿Qué es lo que tú dirías a toda la gente que está allá afuera pidiendo o que tal vez cree tener la vacuna del COVID? I'm a constitutional conservative, so I'm never going to tell somebody to not do something that, you know, they have their heart set on doing when it comes to something like the COVID-19 vaccine. But I will say this. Soy un conservador constitucional y nunca le puedo decir a una persona lo que quiere o no debe de hacer. Pero te voy a decir algo. It should be our choice. It should never be forced on us. Tiene que ser nuestra opción. No tiene que ser forzado. The science says that you could die if you take the COVID vaccine. La ciencia dice que tú puedes morir si es que tú tomas el COVID vaccine. And that's the risk that you're going to take, just like I take a risk not having the vaccine. Y eso es el riesgo que tú puedes tener de no tener el COVID vaccine y yo tomo el riesgo de no tener la vacuna. And listen, if the vaccine works and the mask works, right? Then why do I have to wear a mask and why do I have to have the vaccine? Y si la vacuna trabaja, entonces ¿por qué tengo que tener una máscara y por qué tenemos que tener la vacuna? I mean, that's common sense in my opinion. Eso es un sentido común en mi opinión. Jeremy, what would you say? We have a few minutes now, and what would you say to the Latino community besides getting organized within the school boards and counting with your support as well as a leader where you will come and join the Latino community who maybe have a problem about approaching a specific topic to this county school board or maybe to the commissioners in our counties? We definitely can count with you coming over and say, hey, this is what you guys are supposed to do. Jeremy, ¿cómo podemos nosotros, aparte, y te agradezco desde ya, ser parte de este liderazgo donde tú dices que te puedes prestar para poder ser parte de las reuniones que hay con el school board, de las reuniones que hay en el town hall, de las reuniones que hay con los alcaldes, donde tú también puedas liderar? ¿Qué es lo que tú crees que Jeremy puede decirle hoy en día a los latinos que tal vez estamos tan desorganizados? What would you say to the Latino community that I know we are very disorganized? We don't have a leadership. Well, you know, so I'll say this, okay? There are people in the Latino community that can step up and be leaders. And you know, if you're one of those people in the Latino community, you need to step up and you need to become that leader. Now's the time. Ahora es el momento para los latinos líderes de que puedan salir allá afuera y puedan realmente pararse y decir, tengo una voz. This is our last hope. America is the freest country in the world. And if we lose it, it's done. There is no more freedom. América es el país con más libertad. Si nosotros lo perdemos, si no peleamos por ella, estamos ya definitivamente todo se dio. And for all my Cuban patriots that are fighting communists in Cuba, hang them from the highest tree that you can find. Y a todos los patriotas cubanos que están allá y que están peleando por una Cuba libre, cuélguenlos desde el árbol más alto donde ustedes puedan, sobre todo al Díaz Canela y ese hijo de su mamá, que no le quiero decir su nombre, a todos esos comunistas, opresores, definitivamente van a pagar por todo lo que están haciendo el pueblo cubano. Eso es algo extra de Wendy Vázquez. That was something extra about Wendy Vázquez. I said, Díaz-Canel, you definitely need to die over there because the way how he's killing people, definitely yes. It has to be a way for the Cubans to stand up, and we are all supporting them. And you know, interesting fact, the Biden administration, okay, has weaponized our Coast Guard against American patriots and are keeping Americans from going over and joining the fight in Cuba. Y si no sabías, la organización de Biden o el presidente Biden ha creado ya una telaraña dentro de lo que se llama las guardias costeras para poder prohibir a los americanos a ir o estar dentro del mar litoral y ser parte también de la ayuda con otros cubanos patriotas. Wow, that's
that's definitely crazy. And I know that you've been on that and you wanted to help in many ways, but that's too sad that now the Coast Guard is not really helping just because of Biden's administration. That's an order, and they just have to follow orders, and there is no way that the other people will go and try to help the Cubans as well. Y esa es una gran tristeza de ver de que la gente comunitaria no está con nosotros y no podemos apoyar a la comunidad o ir en un bote, sobre todo para los americanos, porque el presidente Biden definitivamente ha puesto un stop con la Guardia Costera. Jeremy, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias porque mucha gente te está viendo. Jeremy, Distrito 7 se está lanzando para el Congreso. Las elecciones son el 2022. Jeremy, when is the next activity that you guys are going to have with the community? Because I know you're always all over the place. Yo sé que tú estás todo el tiempo afuera. So we have a let me see here because I've got so much stuff. So we have a Free Our Political Prisoners rally Saturday, August 7th at 11 a.m. in North Fort Myers. Okay. And we're also going to be speaking about Cuba there as well. Vamos a estar hablando de Cuba. Vamos a estar de libertad para todos los políticos prisioneros en North Fort Myers, August the 6th. August, you know what? What did I say? August 7th. August 7th, yeah. We're going to be there. We're all going to be there. Awesome. So what I'll do is I will send you over the flyer if you don't already have it. And then also if you want to, if you guys want to join us in something really, really fun, we have MAGA Fest coming up. And that's going to be September 4th and September 5th. So over Labor Day weekend. And that is going to be so much fun, and I'll be speaking at that event. Yes, and hopefully we can take a boat and go to Cuba. Yeah, wouldn't that be nice? Hey, that would be awesome just to see that, the freedom right there. And I just feel so bad for what is happening. I'm just praying that everything will end up. We need to take the boats to Cuba with some of these amazing guns that we have in America, right? Yeah, sería muy bueno llevar a todas las armas en los botes e ir a Cuba y definitivamente defender al pueblo cubano. Jeremy, thank you so much. I want you to say this in Spanish, and I want you to, so people can remember. You have to say Jeremy Lidgett. Jeremy Lidgett. Corre para el Congreso. Para el Congreso. Llámame si necesitas a un líder. Necesitas a un líder. Estoy aquí. You did. Yes. Hey, thank you so much for being with us, and I really appreciate it. I love you guys. Stay safe, stay free, and God bless America. God bless America. Dios bendiga América. Muchas gracias. Que te vengan muy buenas noches. Thank you. Bye.